sa ganahan lang diha, sa ganahan lang. Basin gusto ka og kalan nga dilangis or diesel, kadtong kalan nga gamiton use oil ra dayon gamitan nato og hangin blower. So kabalutan mo gihimo ato. Gani natay isa diri ka kalan nga diesel ang gamit. Tangke siya sa mixer truck, ibutangan nato og pito sa ligid. Dahil nagpalita og bomba para ipampra, bomba ra hangin ang gamiton. So dako kay gamit sa kamahal karon sa LPG or gasol. Grabe. Abi ninyo ang kantidad karon sa usa ka gasol, mukabat na og 1.5 ang usa ka tangke. So 1.5 11 siguro yon, 11 kilogram. So sa una sa kalibo 1.1 mura ginay presyuhan, pero karon agis kamahal sa gasolina, kamahal sa diesel, crudo. Muna ang epekto. Didungan ko siya og taas. Kaya agis sa mga panghitabo. So basin ganahan mo mo gamit kalandi langis ug kalandi diesel, daghang mo gamaay ana. Bisan ako kabalo ko mo gama. Dako kay sa pakinabang.